Yun. Nakadali si paring Aye. Live bait. Tumalon na eh. Kasi wala pa sound yung video ko eh. Sige lang, sige lang. Sumirit, sumirit. Ito, pangatak dyan. Diyan na. Kaso wala tayong gabi. No, 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 no. Hindi ako tao lapis. Ah, lapis! Lapis na. Laki. Lapis, very big. Wow. Laking lapis. Tabi mo doon. Laking lapis. Kasi hindi mo mayangat dito yan, oh. Hindi mo mayangat dito yan. Malaki yan. Sige. Sige, dali mo na doon. Tabi mo na. Mga babad. Dadaan, dadaan. Padaan, padaan. Sige, sige, sige. Sige, para sige, sige lang. Sa kabila. Okay naman. Laki. Ready, timbangan sino may timbangan dyan? Ang laki. Nandun sa bagko, pre. Nandun sa bagko. Nandun sa bagko. Laki ng lapis. Mas umapit. Nandit. Kasati na sa banso. Lapis. Ah, lampas na si ano? Lapis. Laki. Landed, lapis. Sige na, kunin mo na dito, pre. Kunin mo na sa taas. Ah, akit mo na. Yan, dyan. Antik. Okay, timba. Ah, talo mo na si ano? Tats. Dito na, dito timbangan. Tanggalin mo na. Hindi, dalawang hook yan. Oh. Dahan-dahan lang ha.
Lunok yan. Putulin mo na yan, pre. Ay, Oh, ano eh. masyadong mahaba na. Kailangan tagalin din, kailangan tagalin. Ha? Kailangan tagalin. Ay, kailangan tagalin. Oo, tagalin. Apakan mo yung ulo. 5 minutes na to. 5 minutes na. 5 minutes video. Yan. Yan, hawakan yung leg yan. Pag sa leg, yung mga tawag yan. Yan. Ah, Zero, saan timbangan? 0-0. 0-0. 0-0. 0-0. Clear. Head to tail. Head to tail. 3. 3, 4. 4K. 4. Lock. 3955. 3955 lock. Species. Lapis. Date. Time and date. Angler's name. Angler's name, Mayi. Angler's name, Mayi. Set up. Run. Banax. 3 meter. Okay. Panax. 3 meter. 3 meter. Okay. Banax 3 meter. Panax power line. Reel. Shimano. Shina. Shimano Shena 4,000. 4,000. Okay. Time and date. Okay. Time and date. Time and date. And location. Time 4:53 PM. Oh, yan mo. Sino ka, pre? Yan. 4:53 PM. Okay. Date. Date. Monday. May 13, 20, 24.